المتقون على هدينا ولا قلوبنا الصالحين هذا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. شاء لله ولهم الفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya pun wawasan Al-Quran, hataman, saking surat Al-Duha, Latul Tahlil, yang pada pimpin kalian Ahinal Karim, Al-Ustaz Farhin, Hotel Allah semua akan dengan mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فنزل على ذلك من الشاهدين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah. نشير علمني منه ما يعيق وذلي تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراحل ونناشد ونهمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام ونهمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وإظهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار سعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله. ثبت وانصر على جمعية العلماء لإعلاء كلمة الله جميعا نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang kau hormati sahabat-sahabat sedaya yang hadir pada mriki, yang insyaallah selalu dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki kula bukan sing ngarane ana salah nang ucape atau nang
pembahasannya ya nyuwun dielingaken jaluk dibeneraken bareng-bareng. Sebab mangkate kula mriki ya pada bae tujuannya belajar bareng-bareng. Niki sing diterangna Ustaz Ndaus niku kaitannya karo ngaji. Ngaran wong ngaji niku ya bener kayak iki aja sampai duwe rasa bosan ngaji. Sebab wong duwe ilmu niku ya besok jare panggonan sing ibaratnya kepenak. Walau kalimatan, walaupun sekalimat diamalkan, dipahami, dipraktekkan insyaallah manfaat. Niki nerusaken bab menerangkan tentang faslun arkanus salat. Bab menerangkan tentang rukun-rukun salat yang ada jumlahnya itu ada 17. Ini melanjutkan bab yang kelima. Al-khamisu ar-ruku'u. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumakninatu tumakninah bihi ing dalem ruku. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku al-i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 8 iku at-tumakninatu tumakninah bihi ing dalem ruku. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku as-sujudu sujud marrataini kelawan rong ambalan. Al-asiru utawi kang 10 iku at-tumakninatu tumakninah bihi ing dalem ruku. Ini sedikit penjelasan tentang ruku. Jadi rukun sholat yang kelima itu adalah ruku. Dari awal yang pertama yaitu menerangkan tentang niat. Niat sendiri itu ada beberapa tingkatan atau beberapa bagian. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Kemudian yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah. Nah ini kelanjutannya yaitu yang kelima itu ruku. Mungkin semua yang ada di sini tahulah tentang apa itu ruku dan bagaimana caranya ruku. Bagaimana yang kita sering kerjakan atau sering kita lakukan ketika ruku yaitu yang dibaca ya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian at-tumakninah. At-tumakninah itu artinya berdiam sebentar di dalam ruku. Untuk ukuran tumakninah sendiri itu biqadri subhanallah. Bila mana ketika melafadzkan 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali tidak cukup atau misalkan terlalu buru-buru mengerjakannya, semisal ada udzur lain bahasane kepengin nglakoni salat tapi cepat fardune siji. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu minimal, maksimalnya 3 kali dalam bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi tidak begitu ruku langsung niat, langsung i'tidal. Itu tidak disarankan. Adapun yang ke-8 yaitu i'tidal. Begitu ruku berdiri itu namanya i'tidal. Berarti takbirat i'tidal itu yang dibaca setelah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Itu dan seterusnya itu i'tidal. Kemudian yang ke-8 as-saminu atumakninatu fihi. Di dalam i'tidal pun ada diamnya sebentar. Tidak semena-mena langsung begitu berdiri selepas dari ruku langsung sujud. Itulah manfaatnya dari tumakninah, itu sebenarnya banyak sekali faedahnya. Artinya tumakninah itu ya diam sebentar. Bahasanya kayak jeda. Semua orang itu perlu jeda. Makan ya perlu jeda, minum perlu jeda. Dalam keseharian pun kita perlu jeda. Di dalam sholat pun itu ada jeda, di mana antara pergerakan ke pergerakan yang lain itu juga ada perjedaan. Itu namanya tumakninah. Kemudian at-tasi'u yang ke-9 as-sujudu marrataini, sujud 2 kali ambalan. Di dalam sujud prakteknya di dalam masyarakat kita, saya sendiri pernah menyaksikan banyak sekali tingkah atau gerakan di dalam sujud. Ada yang mana titik jempol, ada yang biasa saja, ada yang mana ada yang ditekankan jempolnya. Jadi prakteknya itu kadang namanya sujud, orang itu mengetahui ya sujud intinya sujud maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Padahal kalau kita mau benar-benar teliti tentang sholat itu sebenarnya ya kita harus jeli lah.
apalagi kalau dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Bagaimanapun yang namanya tiang yang butuh kita jaga. Sengarane tiang nek ora dijaga ya rubuh. Makanya agama ben kuat, ben kokoh, ya tiangnya sing kuat. Itu dalam sujud 2 kali ambalan subhana rabbiyal, jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian at-tuma'ninatu fihi, di dalam sujud pun ada tuma'ninah di dalamnya. Al-hadi asyara yang ke-11 al-julus baina sajdataini. Kemudian yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Jadi setelah sujud kita ibaratnya menyat sing sujud itu duduk di antara 2 sujud. Niku arane sujud di antara duduk di antara 2 sujudan. Kemudian asani asyara yang ke-12 itu at-tuma'ninah. At-tuma'ninatu bihi. Di dalam sujudan di dalam duduk tersebut juga ada tuma'ninah. As-salisu as-salisa asyara yang ke-13 tasyahudul akhiru, yaitu tasyahud akhir. Ar-rabi' asyara al-qu'udu bihi. Jadi di dalam tasyahud akhir itu ada bahasa al-qu'ud ki lungguh. Beda di antara duduk di antara 2 sujud karo lungguh. Nek dipraktekkan ketika sujud menyat dari sujud itu mungkin cukup dengan ini namanya tasyahud akhir. Duduknya seperti ini. Lah, kalau duduk di antara 2 sujudan, mungkin setelah sujud kita cukup duduk seperti ini. Itu namanya duduk di antara 2 sujudan. Tapi kalau tasyahud akhir beda. Kaki yang kiri kita taruh di bawah, kemudian kaki yang kanan kita panjatkan. Nah, ini posisi yang pas. Adapun jarinya ini dalam aturan fikih itu biasanya ngepasi karo dengkul. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ke-14 ar-rabi' asyara al-qu'udu bi al-khamisu asyara as-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-15 yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih kita kenal yaitu sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adapun doa yang tambahannya bisalah kita koreksi bareng-bareng atau bisa ditambahi doa sebelum salamnya. Kemudian yang terakhir yang as-sadisa asyara yang ke-16 yaitu salam. As-sabi asyara yang ke-17 yaitu at-tartib. Tartib itu artinya kita runtut dari mulai takbiratul ihram, dari niat sampai ke salamnya itu harus runtut. Tidak boleh setelah niat langsung kita membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Semisal kita takbiratul ihram Allahu akbar kabira langsung membaca surat. Artinya bukan serain surat Al-Fatihah kayak Al-Ikhlas misal. Itu tidak ada runtutan. Bahkan ketika membaca surat yang lain itu malah disunahkan bagi orang yang sholat sendiri. Afdaliyahnya ya berarti yang wajib berarti suratul